Hello student, welcome to fusion classes. तो आज हम क्या पढ़ा पहले एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. तो टॉपिक क्या है हमारा अगर पढ़ने के लिए हमें मीन वैल्यू का कांसू जानना है. फॉर एग्जांपल देखो पहले मीन वैल्यू हम क्या कांसू मोटे वैल्यू है 10 20 30 40. तो इधर मीन हमें क्या कांसू पहले 10 plus 20 plus 30 plus 40 divided by 4. 1 2 3 4. जरा हम क्या करसु सम काटसु डिवाइडेड बाय 4 करबा जेतकी होय तारा मीन काटसु. तो इटा जदि हम काउंटेबल थिबा ई जगह यूज करसु. तो अल्टरनेटिव करंट बोले काना कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस करछु जार वैल्यू कंटीन्यूअसली चेंज होतबा और डायरेक्शन टा पीरियडिकली चेंज होतबा. तो इस जगह रे आमे सब टाइम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पाइबा एंड नंबर किंबा इनफिनिट नंबर में पाइबा. तो इधर मीन करवाटा पॉसिबल है पारबा क्या हमन लागे नहीं पारे क्या लगे नंबर ऑफ वैल्यू बहुत बाहर जदि फुल टाइम प्रोब्लेम है नवा इरे जेते पॉइंट पारबा सेम इटे सॉल्यूशन पर नेगेटिव की होगा यदि फुल टाइम प्रोब्लेम करवा वाले केते बनेगा जीरो बनेगा क्या लगे इनमें की जहां सम करबा इनमें की करबा नेगेटिव वैल्यू रे जीरो की जीरो. तो मेरा दुटा केस जाला यदि फुल टाइम प्रोब्लेम करवा वाले जीरो बनेगा यदि हाफ टाइम पीरियड ले यदि करवा ले चाहेबा इन काना नंबर ऑफ वैल्यू अधिक है तो हमके सम करके डिवाइड करवाटा डिफिकल्ट है. तो सेतरले काना कोना बिले एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के हम केदा हिसाब डिफाइन करबा. देखो पहले हम डेफिनेशन में बोले डेफिनेशन काना बुझी बिले इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate same amount of charge as it generated by alternating current in the same circuit for half time period. तो काना बोले बिले गुटे डीसी स्टेडी करंट बोले काना बोले डीसी करंट जेथि चार्ज प्रोड्यूस करबा सेम सर्किट रे अल्टरनेटिंग करंट भी यदि सेम प्रोड्यूस करबा ताकि हमें काना करबा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोल के नेबा. देखो टिके बुझियो दरबा बोले गोटे सर्किट के अछि इनो काना कोना हमें एसी सोर्स टे ऐड करा मने करा जो इनो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करा केते करंट रे आई नॉट करंट. तो सेम सर्किट के लिए हमें काना करना गोटे डीसी कनेक्ट कर दवा. तो सेम चार्ज इनो प्रोड्यूस करबा केते करंट आईएम करंट. तो ई आईएम के हमें काना करबा मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट बोल करी नेबा. क्या है जे हमें डीसी सर्किट नेबा बुझी पाना एसी सर्किट रे काना होचे नंबर ऑफ वैल्यू आउना अधिका बाहर होचे. तो सना मीन करवाटा हमले डिफिकल्ट इम्पॉसिबल सेतरले काना कोना हमें कंपैरिजन कोना एसी और डीसी बिटरे आंसर हमें मीन वैल्यू रे काढना बुझी ना पहले डेफिनेशन का आउटपुट जो वहां से हमें डेफिनेशन बुझी वाला परे डेरिवेशन इजी है काना वाला पहले इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट. It is defined as the value of steady current which would generate same amount of charge. जेंटा की same amount of charge generate करवा as it generated by alternating current. जेंटा की AC टा प्रोड्यूस कर दिया in the same circuit for the half time period. क्या है ना हम half time period में जाने पाना नहीं पाना इटा गोटे काना करबा डीसी से कंपैरिजन करबा एसी के आ संग हमें काना करबा
mean value of alternating current বার হবে বুঝে লাগলে ডেরিভেশন লিখবা দেখো কার কমা দিয়ে let dq be the small amount of charge at small time dt. बोला क्या होना dq be the small amount of charge at small time dt. तो हमें क्या जानिଛୁ पिले I equal to dq by dt. तो ना हमें क्या लिखना पिले dq equal to I into dt. बुझे ना पिले तो आवा बगला जानिछु पिले but we know I equal to I naught sin omega t. बुझे ना मैंने I वैल्यू को इनपुट करना dq equal to I naught sin omega t dt. तो स्मॉल अमाउंट के যদি আমরা টোটাল নাম্বার সেটা কানে করছু ইন্টিগ্রেটিং করছু তাহলে কানে হবে ইন্টিগ্রেটিং on both side দুই সাইডে আমরা কানে করতে इंटीग्रेशन करना इधर लिमिट का होगा भी 0 to q इस जगह लिमिट का होगा 0 to t by 2 t by 2 कहने वाला जानी पाना है भी हमें क्या लिखा है हाफ टाइम पीरियड नहीं देना तो ले t by 2 होना है मैक्सिमम लिमिट अरे इंटीग्रेशन वाले के तो हमरा बोले q এটা i নট কনস্ট্যান্ট এর মানকে বলে আবার sin ইন্টিগ্রেশন মানে আছে বলে মাইনাস cos ওমেগা t by ओमेगा लिमिट होगा बोले 0 टू t by 2 एनो का जाए बोले q इक्वल टू माइनस i नॉट माइनस होगा कितनी ओमेगा के लिए 1 के लिए से लिमिट पुट करना बोले cos ओमेगा वाले के लिए 2 pi by t स्मॉल t जगह हमें वैल्यू पुट करना t by 2 माइनस cos 0 বুঝে লাগবে আই তারপরে আমরা কাজ করা হবে q equal to minus I naught by omega t t कैंसिल हो जाएगा 2 2 भी कट जाएगा cos pi वैल्यू कितने सीखले -1 cos 0 वैल्यू कितने सीखले 1 रखा है पहले q equal to minus I naught by omega -1 दे दिया आपने -2 तो এটা সব কাহার লেখা আছে বলে এসি সার্কিট লাগি কিউ এসি লিখে দেবা মাইনাস মাইনাস মানে প্লাস হয়ে যাবে 2 i নট বাই ওমেগা ओमेगा को हम पुट कर देना के लिए q ac इक्वल टू 2 i नॉट बाय 2 पाई बाय t चलेगा सॉल्व कर देना में अभी q ac इक्वल टू 2 i नॉट t बाय 2 पाई 2 2 कैंसिल हो जाएगा लिखना में अभी q ac इक्वल टू I naught t by pi ini gitu इक्वेशन 1 QSC यानी पहला एथियोपिया बुझला नहीं किसी में से पहला वाला है कि dq with a small amount of charge
at small time dt I equal to dq by dt को ना dq equal to I dt लिखना I रो वैल्यू पुट करना तब sin रो इंटीग्रेशन करना सीखले माइनस cos ओमेगा t होचे मतलब डिवाइडेड बाय ओमेगा हला इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला सेना तब अपर लिमिट पुट करना लोअर लिमिट पुट कर सना तापरे काना करना मिले वैल्यू वाला बाहर करना और इक्वेशन के पैना तो हमें काना पैना मिले QAC equal to I naught T by pi এটা বেস পাবে ইকুয়েশন 1 তারপরে আমি কানা করবা বলে এটা এসি রে গলা তো এটা কানা আমরা ডিসি সার্কিট সাথে কম্পেয়ার করবা বুঝলা কি तो डिसि साइन करवा लगा बोले let Im be the value of value of value of DC which would generate same amount of charge which would same amount of charge जेकी same amount of charge generate करছে तो এখানে কোন পেলে আমি q dc equal to im into time is t by 2 এটা হবে question 2 H definition equation 1 और equation 2 का भी equal मुझे लगे ताकि क्या निकालना as per as definition QAC equal to QDC हम इसकी same amount of charge generate करवा AC रे भी DC रे भी बल्कि बार मार मिले IM T by 2 equal to I naught T by pi T T cancel हो जाते करना करना IM equal to 2 I naught by pi 2 by pi के लिए सॉल्व करना मेरे करना क्या मिले 0.637 I naught तो क्या करना मिले mean or average value of AC IM equal to 0.637 into I naught किसी न मिले QAC तो बुझी दिलो इनो काना करना let IM be the value of DC which would generate same amount of charge जे कि same amount of charge generate करा तो QDC equal to আমরা জানছো Q equal to current time IM is the current है ना IM be the current टाइम मेरा T by 2 हाफ टाइम पीरियड नहीं थी ना तो Q तब एच बार से डेफिनेशन करना है QAC equal to QDC QAC लेवल पुट करना QDC लेवल पुट करना सॉल्व करना IM equal to 0.637 into I naught value factor बुझिए ना पहले नेक्स्ट क्लास आउट टॉपिक पढ़वा आईडी का नोट कर लियो